Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga bay, lamigin mo kaon og lechon, sutukil og nilarang, pero hinahinay lang kung masobrahan gani basin dili mahilisan o magka-heartburn pa. Kani kay ang pagbati og kaaslom sa ginhawaan na ay gibati nga burning sensation sa dughan unya murag kasukaon. Syempre, dili nako magsigig antos na ay Cremeles Cool Relief, motabang kini og hatag alibyo sa heartburn ug ang pagkadili mahilisan para padayon ang paglingaw-lingaw. Cremeles Cool Relief liquid ni na lami og barato pa kay 31 pesos SRP lang kada sachet. Alaga gyud nilabyan. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Cremeles Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. Yun, agi ani akong lula, uy. Lagi, bisan mo sa kagatos na ang iyang edad. Bas ko mo alito man gihapon. Usa man ang imong tambag nga sa mga gusto mo abot og usa kagatos ang edad, lula. Gadok og sakto, kaon og otanon, lakaw-lakaw og ayaw kalimti ang pag-ampo. Mao ka na ang sikreto sa paglahutay, apo. Salamat, lala. Inspirasyon kid ka sa mga nagtubo nga henerasyon. O sige, ato nang ipasigar po. Adto na ko. Sigon sa RA 10868 o Centenarian Act, ang gobyerno pinaagi sa DSWD buhatag og pahalipay ngadto sa mga Pilipino nga mutungtong og usa ka gatos ang pamidaron. Isip pa sidungog sa ilang kontribusyon sa nasod. Kung ang imong lola o lolo hapit ang edad og usa ka gatos, bisitaha ang inyong lokal nga LSWDO alang sa mga impormasyon kabahin ini. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.